आता सकाळी तुमकां पयलो आसलो म्हाजो एक व्हिडिओ जो म्हाजी गाडी फोंडकुलान पडलेली तेन्ना व्हिडिओ काडून घातलेलो तो. म्हाका अशें दिसता की शिरोडा पंचायत कोणाक तरी मरपा लागून रावता काय दिसता. कित्याक फोंडकुलां अशें ओपन दवरून कोणी खड्ड्या पडोन मरतकीर एकदां एक्सिडंट जातकीर ताका लागून रावता काय अशें दिसता म्हाका. कित्याक अशें इन्सिडंट जाता आनी तेजे नंतर आमी इश्यू हायलायट करता तेजे नंतर मागीर पॅक करता. आतां परत हांव सकाळीं 9 गेल्लो तेन्ना म्हाजी तो गाडी फोंडकुलाक पडलेली. आतां परत अमाशेक गेलो आतां 12 सुमार येतना पळयलें जाल्यार तो फोंडकुलो खड्डो पॅक केल्लो आसा. अशें आमी व्हिडिओ हायलायट करतकीर जावं इश्यू हायलायट करतकीर मागीर हे पॅक करता. तेजे पयलीं हेंकां कांयच पडोन गेल्लें आसना. मुद्दम तुका परत तोय आतां व्हिडिओ काडला हांवें जो आतां खड्डो तो पॅक केलो तोय व्हिडिओ काडला. तोय आतां तुमकां मुखार दाखयता हांव. पळया आतां रोखडेंच कशें एक्शन घेतलेलें तेंच हेजे पयलीं एक्शन घेवपा तेंकां कळना. टोटल फेलियर पंचायत सामकी फेलियर. कांयच काम करपाक कळना तांकां. हे बारीक बारीक गोश्टी खड्डे पॅक करपाक तेंच्यान जायना जाल्यार पंचायती बसता कित्याक म्हाका खबर ना. आतां पळया तुमकां दाखयता. सकाळीं हांव 9 काडलेलो व्हिडिओ. फर्स्ट म्हाजी गाडी फोंडकुलाक पडलेली आनी आतां हांवें परत 12 काडला. तेजे पयलीं मदीं तेणी केन्ना पॅक केलें खबर ना म्हाका. पूण आतां 12 वचून जाल्यार तेणें पॅक करून दवरलेलें आसा. हें अशें जर बारीक कामां सुद्दां आमी सगळें व्हिडिओ काडून तुमकां दाखोवपा जाय. तुमी पंचायती बसता खबर ना म्हाका. कित्याक म्हणून बसता तें खबर ना म्हाका. पळया तुमकां आतां मुखार पॅक केलो तोय दाखयता हांव तुमकां. देव बरें करूं.